Akvarijumima se bavim od malih nogu. Kada sam počeo da se bavim ronjenjem, više puta sam pomišljao kako da spojim taj prelepi sport sa akvaristikom. Pre nekoliko godina sam roneći na Adi Ciganliji iz mulja izvadio običnu rečnu školjku. Znate onu veliku koju možete videti duž obala reke? Unio pictorum, što je latinski naziv ili slikarska školjka, kako su je nazvali zato što su je nekada koristili slikari da u njenoj ljušturi mešaju boje. Taj pokušaj nije bio uspešan jer je to relativno velika školjka. Brzo je razrovala dno i u mom malom akvarijumu nije našla dovoljno hrane, tako da je vrlo brzo uginula. Zatim sam pokušao sa vodenim biljkama. Tu je interesantna pre svega obična drezga. To je ona trava što leti buja u Savskom jezeru i petlja se plivačima svuda oko nogu. Latinski naziv je Ceratophyllum demersum. Jednostavno sam je pokupio sa površine jezera, odneo kući i ostavio je nekoliko dana u karantinu, da ne bih uneo parazite u akvarijum. Nakon toga dezinfikovao sam je u blagom rastvoru hipermangana i ubacio u akvarijum. Lepo se primila. Dok sam birkao travu na jezeru, primetio sam da je za nju zakačeno nešto malo i čvrsto. Prvo sam pomislio da je puž, ali kad sam pažljivije pogledao, video sam da je mala školjka. Šta je ovo? Rešio sam da je ponesem zajedno sa biljkom pa da vidim kako će se ponašati. Mala školjka tek oko santimetar dužine, lepog oblika, sličnog morskoj dagnji, smeđe žute, zebraste šare na oklopu. Pomoću interneta sam pokušao da je identifikujem i ustanovio da je u pitanju zebrasta školjka. Na zapadu je zovu zebra mussel. Latinski naziv koji joj je dodeljen je Dreissena polymorpha. Vrstu je prvi opisao nemački zoolog Petar Simon Pallas 1769. godine istražujući živi svet u rekama Ural, Volga i Dnjepar. Posmatrajući na karti crnomorski i kaspijski sliv reka, vidi se da nema direktne veze sa našim krajevima. Samo preko Crnog mora, a školjka je slatkovodna. Odakle onda zebra školjka kod nas u Savskom jezeru? Izgradnjom veštačkih kanala i razvojem rečnog i pomorskog saobraćaja došlo je do povezivanja rečnih puteva i omogućen je prenos, odnosno širenje staništa za različite vodene organizme. Zebra školjka spada među najotpornije slatkovodne vrste školjki i lako i brzo se razmnožava. Zebra školjka se smatra za invazivnu vrstu. Šta su to invazivne vrste? To su živi organizmi koji su namerno ili slučajno uneseni na neko novo stanište gde su, usled povoljnih uslova, u stanju da se brzo šire. Unošenje stranih vrsta može da ima štetan uticaj na postojeće vrste u tom staništu, pa i na čoveka. Da bi vrsta bila invazivna, mora imati veću kompetitivnost od domaćih vrsta, treba da bude otporna na domaće predatore, zatim da zauzima široku ekološku nišu, kao i da posjeduje sposobnost brzog razmnožavanja. Životni vek zebra školjke je 4 do 5 godina. Ženka zebra školjke počinje da se razmnožava u roku od 6 do 7 nedelja od naseljavanja. Odrasla ženka može proizvesti 30 do 40 hiljada jaja u svakom reproduktivnom ciklusu i preko 1.000.000 svake godine. Mikroskopske larve koje slobodno plivaju, koje se nazivaju veligeri, lebde u vodi nekoliko nedelja, a zatim se naseljavaju na bilo koju čvrstu površinu koju mogu da nađu. Zebra školjke takođe su tolerantnije na širok spektar uslova životne sredine, a odrasle mogu čak i da prežive van vode oko 7 dana. Optimalni uslovi za razmnožavanje su kada temperatura vode dosegne od 12 do 17 stepeni. Najveća populacija školjki je na dubinama između 2 i 12 metara, što se može naći upravo u našim vodama. Ko je ronio u Savskom jezeru zna da su to tipični uslovi pod vodom čim prođe zimski period.
To objašnjava kako se ova vrsta školjke odomaćila kod nas. Poznate invazivne vrste kod nas su kiselo drvo, crvenouha kalifornijska kornjača, zatim ambrozija i slično. Manje je poznato da imamo i zebra školjku. Lepa školjkica. A da li je zebra školjka štetna? Nažalost jeste. Evo zašto. Pre svega, zbog brzog razmnožavanja u stanju je da vrlo brzo naseli velike površine. Svojim bisusnim nitima pričvrćuje se na plovila, vodena postrojenja, motore, a posebno je nezgodno kada dospe u cevovode kojima može da smanji protok pa i da ih potpuno zapuši. Još jedno svojstvo zebra školjke se na neverovatan način odražava na okolinu. Zebra školjka se hrani filtriranjem vode iz koje izdvaja čestice mulja, hranljivih materija i plankton. Računa se da odrasla školjka procedi oko 1 litar vode na dan. Ako to uporedimo sa stepenom razmnožavanja, lako dolazimo do više milionskih cifara i ogromne količine vode. Rekli bismo, pa dobro, zebra školjka prečišćava vodu. Znamo da je plankton osnova ishrane u vodi. Zebra školjka se hrani velikim količinama fitoplanktona, čime oduzima hranu zooplanktonu. Zebra školjka svojom efikasnošću smanjuje mogućnost ishrane čitavom nizu organizama koji zavise od planktona. Ova školjka se nije nastanila samo kod nas. Zebra školjka je sada naseljena u mnogim evropskim rekama i jezerima. A 1985. godine primećena je u američkim velikim jezerima, gde je verovatno dospela u balasnim vodama velikih prekookeanskih brodova. Da vam još kažem da moj pokušaj naseljavanja zebra školjke u akvarijum nije naročito dobro prošao. Osim što je akvarijumska voda veštački filtrirana, kad sam ubacio 10 primeraka zebra školjke, dobili smo dodatno filtriranje koje je rezultiralo fantastično bistrom vodom u akvarijumu. Ali upravo to se ispostavilo kao veoma nepovoljno za zvezdu ovog filma. U bistroj vodi zebra školjka gladuje. Možda sam nehotice našao moguće rešenje problema koje donosi ova invazivna vrsta. A sigurno je da sam na zanimljiv način spojio dva hobija, ronjenje i akvaristiku.